of now, nagkiara na dyan sa office. Sa City Hall, nagkiamin na City Police Station, nagpustutan din. Kaya na kami ara na kaya kami pa sa India, Jakarta. Punto din nyo, Costa Well, pinakabunita. Ganda. Or siguro para na post office kami, kaya amoy gane, kaya ibig kami karta, ala parte na city prosecution on the parte na PhilHealth. So, buenos dias. Asa lang, si Tigre na pasunan ka. Tadali ko gusto to sa update. At kina, Ciudad de Zamboanga, i-emprente na COA. Bye-bye. We go again, guys. Sakya kami around din na COA ulit, going Kwanya. Pasalida, kaya sabay kami sa transaction parte ng PC na post office. So, mina ustedes kaya. And then, detrás de City Hall, yun police station na main central, and then taki LBBT. Kaya alay yung park, siyang park kay para hindi kuwi. So, sakya lang. Bye-bye.